Guys, yarami guys, sugod sa may haling. Badan sa haling guys, kay maninda na sad. Ya mo manager guys ay. Manager mo. Na sekretarya. Kuha kay simod. Narami diri guys. At bang sa employer punta. Noiva. Narami sa sidewalk. Among madam, wapa kayong madam. Ano madam? Ano yung madam no? Guys. Alam mo guys. Ang isda may Kasi gusto mga sinugbang isla guys. Naara di responta guys. So, wala guys. So, tulingan. Marilis guys. Rilis? Start na meron guys.